बड़ी खबर के साथ। आने वाले दुर्गा पूजा को देखते हुए रानीगंज के पंजाबी मोड़ के पास आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पंजाबी फाड़ी आईसी सोमेन बैनर्जी के नेतृत्व में गाड़ियों को रोककर जांच की गई। पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा में अब 1 महीना से भी कम समय बचा है। ऐसे में जहां लोग पूजा की तैयारी में जुट गए हैं, वहीं सुरक्षा की दृष्टि से नाका चेकिंग भी जोर शोर से की जा रही है। रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में आईसी के नेतृत्व में सभी आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। पंजाबी मोड़ रानीगंज शहर का मुख्य द्वार है, जहां से रानीगंज शहर जाने और निकलने के लिए गाड़ियां आवाजाही करती है। पुलिस अधिकारियों ने रानीगंज शहर आने वाली और जाने वाली गाड़ियों की अच्छी तरह से जांच की ताकि कोई चूक ना हो। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से शिल्पांचल के कई हिस्सों में चोरी डकैती की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। हेलो हेलो हेलो। ऊपर से दुर्गा पूजा भी काफी करीब है और अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि दुर्गा पूजा से पहले चोरी डकैती की घटनाओं में बढ़ोतरी हो जाती है। इसे रोकने के लिए ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत जगह जगह जांच अभियान चलाया जा रहा है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अवैध लोहा के खरीद बिक्री का मुख्य आरोपी और लोहा माफिया गोपाल जायसवाल को आखिरकार दुर्गापुर पुलिस ने धर दबोचा। शनिवार आरोपी को अदालत में पेश कर 5 दिन पुलिस रिमांड में लिया गया है, जहां उसे पूछताछ कर आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। दुर्गापुर थाना की पुलिस ने अवैध लोहा खरीदने और बेचने के आरोप में लोहा माफिया गोपाल जायसवाल को गिरफ्तार किया है। शनिवार आरोपी को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान आरोपी को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपी के खिलाफ केस संख्या 371/21 के तहत 14 अगस्त को आईपीसी की धारा 379 आईपीसी एंड एडिंग सेक्शन 411 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। पकड़ा गया आरोपी विधाननगर के आर्मस्ट्रांग एवेन्यू इलाके के रहने वाला है। गोपाल जायसवाल पिछले कई वर्षों से दुर्गापुर थाना अंतर्गत काला रोड रिवरसाइड इलाके में लोहा काटा का संचालन किया करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ अवैध लोहा और तांबा खरीदने की सूचना मिल रही थी। पिछले दिनों 15 किलो तांबा के साथ इलाके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान आरोपी ने चोरी की गई तांबा को गोपाल जायसवाल के काटा में बेचने की बात स्वीकार की थी। तभी से पुलिस गोपाल को हिरासत में लेने के लिए अभियान शुरू की थी। सूचना के आधार पर शुक्रवार देर शाम आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। আপনি কি লোহার ব্যবসা করেন? ছাদ লোহার ব্যবসা করেন? ছাদ লোহার ব্যবসা করেন? সেটা কি লিগ্যাল না ইলিগ্যাল? ওরের মাইওটেন লিগ্যাল? ওরের মাইওটেন ওদিকে 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 বল একজন আমরা যাচ্ছি তোরা তারপর জায়গায় চুপচাপ বস চার জন হবে হবে না হ্যাঁ তুমি এখানে বসে হচ্ছে চলে গেছে ছাড় 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 হাত ছাড় दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। मानसिक अत्याचार से तंग आकर 9वीं की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक जामुड़िया के मंडलपुर निवासी बताई जा रही है। वहीं मृत नाबालिगा के पिता द्वारा आरोपी युवक अनिमेश मंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जामुड़िया थाना अंतर्गत मंडलपुर गांव की निवासी 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने
पांडेश्वर थाना क्षेत्र के भूड़ी गांव के अनिमेश मंडल नाम के युवक के मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर शुक्रवार अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा के पिता अक्षय गुराई ने अनिमेश के खिलाफ जामुड़िया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद जामुड़िया थाना पुलिस ने अनिमेश को गिरफ्तार कर लिया है। इस विषय में मृतक छात्रा के पिता अक्षय गुराई ने कहा है कि पांडेश्वर थाना क्षेत्र के भूड़ी गांव के अनिमेश मंडल से उनकी बेटी की मित्रता थी। अनिमेश अपने दो मित्रों को साथ लेकर स्कूल आते जाते उसे परेशान करता था। अनिमेश उसकी बेटी के साथ शादी करने की बात कहता था, जिसका वो विरोध करती थी। युवक द्वारा अभद्रता करने पर वो उससे दूरी बनाने लगी। उसकी बेटी से फोन कर उसे परेशान करने लगा, जिसके बाद अनिमेश के घर वालों से शिकायत की गई, फिर भी वो नहीं माना और बेटी को तरह तरह से तंग करने लगा, जिसके बाद उनकी बेटी ने उससे पूरी तरह से अपना संपर्क तोड़ लिया। इसके बाद अनिमेश ने सोशल मीडिया पर उसकी बेटी के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वो उसकी बेटी की मांग में सिंदूर भर रहा था। अक्षय गुराई का आरोप है कि उनकी बेटी ने इस बात से अपमानित होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। মেয়ে আমাদের যেদিন থেকে বলেছিল যে আর বিয়ে করবো না ওকে, সেদিন থেকে আর ইয়ে করেনি, ফোন করেনি সেই জন্য আজকে ফেসবুকে এই ছবিটা ছেড়ে দিয়েছে। আজকে এরকম ঘটনা ঘটায়। কি মানে কি অবস্থায় পাওয়া গেল মেয়েকে? মেয়েকে ওই মরা অবস্থাতে মানে কোথায়? উপরে দুতলায় সুইসাইড করেছিল, অন্য নিয়ে গলা দিয়ে। আপনার মেয়ে কি আপনার কাছে অভিযোগ করেছিল যে ছেলেটা বিরক্ত করতো বা এইসব? হ্যাঁ, মেয়ে অভিযোগ করতো, প্রায় দিন বলতো ফোন করে। ফোনটা আমার বাড়িতে ছিল, আমরা সুইচ অফ করে দিতাম। মানে কি মনে হচ্ছে কেন আত্মহত্যা করলো? তো গেল ছেলে বিরক্ত করতো। হ্যাঁ, ফেসবুকে ছেড়ে দিল। কি নাম আপনার? সুচিত্রা গোড়াই। হয়েছিল মেয়ে আমার 9-এ পড়তো নন্ডি স্কুলে। এবারে ওই ছেলেটা ভুড়ির যে ছেলেটার নাম অনিমেষ মণ্ডল, ওর বাবা লেট অজয় মণ্ডল ভুড়ি গ্রামে। সে তার দুটো বন্ধু নিয়ে এসে মেয়েটাকে উত্ত্যক্ত করতো সবসময়, এমনকি উত্ত্যক্ত করে সে একটা ফেসবুকে ওইখানে ওই নন্ডির পার্কের কাছে রাস্তাতে কোনো স্কুলের পর সেখানে একটা তার ছবি তুলেছে জয়েন্ট দিয়ে, সিঁদুর লাগা না কি অভিনয়ে না দিয়েছে তাও আমি জানি না। দিয়ে মেয়েটাকে এবারে ফোনে এইসব যখন আমার কাছে ফোন সকাল থেকেই আছে, প্রায় দিন আমি বাড়িতে দিই না। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश पर IRCTC की तरफ से 12 दिसंबर को 8 रात 9 दिन के लिए भारत दर्शन वैष्णो देवी से राम जन्मभूमि स्पेशल ट्रेन खोली जाएगी। ये बात शनिवार IRCTC के एरिया मैनेजर प्रवीण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही। আজকে প্রেস কনফারেন্সটা হচ্ছে ভারত দর্শন পর্যটন ট্রেন নিয়ে, যেটা আমরা দুর্গাপুর থেকে খুলেছিলাম জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের জন্য 6ই সেপ্টেম্বর। সেই রকমই একটা নতুন আবার একটা খুলছি, এটা রাঁচির থেকে খুলছি কিন্তু আসানসোল হয়ে যাবে। এটা আপনার খুলবে 12ই ডিসেম্বর। এটা যাবে উত্তর ভারত বৈষ্ণোদেবীর সঙ্গে। এর প্যাকেজ কস্ট আছে 8,505 টাকা প্রতি ব্যক্তি। এটাতে আমরা চেষ্টা করছি এসি রাখার, স্লিপারের সঙ্গে সঙ্গে, কেননা আগের ট্রেনটা পুরোটাই স্লিপার ছিল, এইবারের ট্রেনটা এসিও সুবিধা থাকবে। ঠিক আছে, সেটার আমরা একটা চেষ্টা চলছে, যদি এসি হয়ে যায় আমরা সেটা এসিতেও রাখবো। 5টা কোচ আর 5টা কোচ স্লিপারে। এই ট্রেনের মধ্যে সুবিধা যেগুলো থাকে ভারত দর্শন ট্রেনের, সেই একই সব সুবিধা, যেমন ধরুন ট্রেনের টিকিট, স্লিপার ক্লাসে খাওয়া দাওয়া 3 টাইমের, তার সঙ্গে আপনার ঘুরতে নিয়ে যাওয়া বাসে করে যেখানে যেখানে বাস যাবে, এছাড়া থাকার জন্যে ধর্মশালাতে যাত্রীনিবাস। আর আপনার ট্রেনের প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারের জন্য একটা করে ইন্স্যুরেন্স করা থাকে 4 লাখ টাকা অবধি, অ্যাক্সিডেন্টাল বেনিফিট। এছাড়া আপনার যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা কোচে একটা করে ট্যুর ম্যানেজার থাকে, একজন করে সিকিউরিটি গার্ড থাকে, যাতে যেখানে যেখানে ট্রেনটা দাঁড়াবে বাইরের লোক যাতে না ট্রেনটায় উঠতে পারে। আমরা ট্রেনের মধ্যে কোভিড বিধিনিষেধ মেনেই ট্রেনটাকে চালাচ্ছি। যেমন ধরুন সমস্ত স্টাফ যারা থাকবে ট্রেনের মধ্যে, দে উইল বি ভ্যাকসিনেটেড। সেকেন্ডলি आपका जो আপনার যারা প্যাসেঞ্জার হতে হবে, প্যাসেঞ্জার যারা থাকবে তাদের ভ্যাকসিনেশন ট্রাভেল করার জন্য জরুরি।
এছাড়া যদি কারোর কোনো রকম কোনো সিমটম ধরা দেয় কিংবা শরীর খারাপ হয়, তাহলে তাদের জন্য আমরা একটা কোচের 2টো কূপ খালি রেখেছি, যেখানে আমরা নিয়ে গিয়ে ওনাদেরকে আইসোলেশনে রাখবো যতক্ষণ না রেলওয়ে ডক্টর এসে তাকে দেখে তার ডিসিশান দেবে, সে যেমন বলবে সেই অনুসারে চলবে। আমরা যাওয়ার শুরুতে সমস্ত প্যাসেঞ্জারকে কোভিডের যে কিট, সেই কিট প্রদান করি। তার মধ্যে থাকে আপনার মাস্ক থাকে, যদিন ট্রাভেল করবে তদিনের মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ছোটো, তার সঙ্গে আপনার থাকবে, গ্লাভস থাকবে। এছাড়াও কোচের যে ম্যানেজার থাকবে সে নিয়মিত প্যাসেঞ্জারদের বলতে থাকে যে টাইম টু টাইম যাতে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধোয়, যেটা আমরা রাখি প্রত্যেকটা ট্রেনের বেসিনে। ईसीएल की तरफ से शनिवार काजोड़ा एरिया के खास काजोड़ा डिस्पेंसरी और रियल डिस्पेंसरी में श्रमिकों को कोरोना महामारी के खिलाफ पहली टीकाकरण दी गई। शनिवार सुबह से ही श्रमिक लाइन में लगकर अपनी वैक्सीन की बारी का इंतजार करते दिखे। काजोड़ा एरिया के खास काजोड़ा डिस्पेंसरी और रियल काजोड़ा के डिस्पेंसरी में ईसीएल की ओर से कोलियरी कर्मचारी को कोरोना की पहली टीकाकरण दी गई। रेल काजोड़ा में करीबन 200 लोगों को टीकाकरण देने का लक्ष्य रखा गया, जबकि रियल काजोड़ा डिस्पेंसरी में भी 200 टीकाकरण देने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। खास काजोड़ा कोलियरी डिस्पेंसरी के स्टाफ मदन सिंह ने बताया कि यहां 200 श्रमिकों को टीका लगाने की व्यवस्था की गई थी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक टीकाकरण लगाया गया। वहीं रियल काजोड़ा डिस्पेंसरी के शुभम मंडल ने बताया कि यहां भी करीबन 200 श्रमिकों को टीकाकरण लगाने की व्यवस्था की गई थी। टीका लगवाने के लिए श्रमिक सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। जो एम्प्लॉय है और उसका डिपेंडेंट, ये क्या इसे कर्मचारी को ही मिल रहा है? हाँ सिर्फ इसे कितने आदमी का टारगेट है? टारगेट 400-500 जो भी होगा दे देंगे। कितना जाना? अभी तो 16 नंबर होगा, 17 नंबर चल रहा है। सर आपका परिचय? आपका परिचय? हम मदन सिंह, यहाँ का स्टाफ कोविशील्ड। आप लोग सुनिए मिलिए बेटा, आज यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है ईसीएल का। यहाँ पे अभी तक 55 का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का, और अभी तक करीबन 200 का टारगेट है। यहाँ पे जितना होता है कि हम लोग करके जाएंगे, और समथिंग लगभग 5 बजे तक हम लोग का वैक्सीन कैंप चलेगा, 5:30 या 5 बजे तक। और यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है कोविशील्ड का, जिसका सेकेंड डोज चलता है 84 डेज के बाद ही मिलता है सेकेंड डोज। और यहाँ पे जितना भी वर्कर्स है, यहाँ का मेंटेनेंस और जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा है, दिक्कत नहीं है कोई, नो इशू फ्रॉम आवर्स। हाँ अभी कैंप चलेगा यहाँ पे कंटिन्यू, जितना भी हम लोगों का ड्यूरेशन है अभी तक कंटिन्यू 1 वीक तक ये कैंप चलेगा। आपका नाम? मेरा नाम है शुभम मंडल। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 दिसंबर जन्मदिन था। उनके जन्मदिवस को पूरे सप्ताह भर मनाया जा रहा है। शनिवार अंडाल मोड़ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक करीबन 1200 लोगों के बीच मुफ्त में चाय बिस्किट बांटी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन और बतौर प्रशासक उनके 20 वर्ष पूरे होने के मौके पर भाजपा देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पार्टी के अंडाल मंडल ने 20 दिवसीय सेवा कार्यक्रम चलाया है। इसके तहत शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक अंडाल मोड़ पर पार्टी की ओर से करीबन 1200 राहगीरों को चाय बिस्किट दिया गया। इस अवसर पर पार्टी के जिला नेता छोटन चक्रवर्ती, जयंत मिश्रा, रविंद्रनाथ राय उपस्थित थे। जयंत मिश्रा ने कहा कि हम हर साल पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाते हैं। जब से मोदी जी 20 वर्षों तक प्रशासन रहे हैं, प्रधानमंत्री होने के अलावा संगठन ने विभिन्न अस्पतालों में रक्तदान शिविर, वस्त्रदान। मोदी जी के 20 साल प्रशासन होने के बाद संगठन ने विभिन्न अस्पतालों में रक्तदान शिविर, वस्त्रदान, रोगियों को फल और मिठाई वितरित सहित विभिन्न सेवा कार्यक्रम किए हैं। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम शुक्रवार 18 तारीख से शुरू हुआ और ये 6 अक्टूबर तक चलेगा। জানেন গতকাল আমাদের মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিন হয়েছে এবং এই বছর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 20 বছর তিনি প্রশাসক হিসাবে
ভারতবর্ষ রাজ করছেন। 2001 সালে উনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং 14 থেকে প্রধানমন্ত্রী আছেন। তাই আমরা প্রতি বছরের ন্যায় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে সামনে রেখে আমরা অন্ডালে রবিদা, প্রসন্নদা, আমাদের মণ্ডল সভাপতি জয়ন্ত মিশ্রা, সোমনাথ, সকলের নেতৃত্বে, আরও সব কার্যকর্তা আছে, সকলের নেতৃত্বে আমরা এখানে একটা চায়ের ব্যবস্থা করি। যেহেতু প্রধানমন্ত্রীকে আমরা জানি সকলে যে প্রধানমন্ত্রী একজন চাওয়ালা থেকে উঠে এসে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তাই আজকে আমরা অন্ডালের বুকে দাঁড়িয়ে আমরা পথ চলতি মানুষকে, সকল শুভাকাঙ্ক্ষী, সকল স্তরের মানুষকে আমরা চা, বিস্কুট, টিফিন করে এরকমই আমরা প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে সামনে রেখে আমরা এই অনুষ্ঠান করে থাকি। আপনার নাম? আমার নাম ছোটন চক্রবর্তী, বিজেপির এই জেলার সাধারণ সম্পাদক। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बाबुल सुप्रियो के टीएमसी पार्टी ज्वाइन करने पर रानीगंज शहर बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ফের একবার দলবদলের পালা। কেন্দ্রীয় প্রাক্তন মন্ত্রী এবং আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং টিএমসির সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির হাত ধরে তৃণমূলে এলেন। এখন আমরা বসে রয়েছি রানীগঞ্জের শহরের রানীগঞ্জ শহরের রানীগঞ্জ শহরের সভাপতি রাজেশ মণ্ডল মহাশয়ের কাছে। জেনে নিই তার কাছে এই বিষয়টি উনি কী হিসাবে দেখছেন। নমস্কার, পিবিটিভিতে আপনাকে স্বাগতম। নমস্কার। এই যে যোগ্য, এটা কীরকম কী হিসাবে দেখছেন? দেখুন, বিজেপিতে এই সব দল বদলে কিছু যায় আসে না। আপনারা দেখেছেন কি ভোটের আগে তৃণমূল ছেড়ে অনেক লোক বিজেপিতে এসেছিলেন। বিজেপি পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতা আসেনি, তারপরে ওনারা সবাই যে ওই দল ছেড়ে এই দলে এসেছিলেন, আবার এই দল ছেড়ে ওই দিকে চলে গেলেন। তো কিছু কিছু মানুষের স্বার্থের জন্য ওনাদের কিছু ফরক পড়ে না, তো যেখানে ওনার স্বার্থ সিদ্ধ হয় সেখানে সে দলে চলে যান। আর বাবুলদা নিয়ে বিশেষ কিছু বলবো না, উনি আমাদের দুবার আসানসোল ক্ষেত্রের সাংসদ, পার্টি ওনাকে অত্যাধিক সম্মান দিয়েছে, আর উনি মিনিস্টারও ছিলেন। এটা ওনাকে ভাবা উচিত কি যে পার্টি আমাকে এত সম্মান দিয়েছে, যে পার্টি এখনও ক্ষমতায় আছে আর মন্ত্রীও ছিলাম আমি, সে দলটাকে ছেড়ে আর এইরকম একটা দলে যাচ্ছেন যে দলের উপরে বাবুলদা নিজে ভ্রষ্টাচারের আরোপ লাগিয়েছিলেন। আজকে অভিষেক ব্যানার্জির হাতে উনি জয়েন করেছেন টিএমসি। কিছুদিন আগে অভিষেক ব্যানার্জি নিয়ে উনি অনেক সমালোচনা করেছেন। তো এটা মানুষকে নিজে ভাবা উচিত কি আমি কি করতে যাচ্ছি। আমার হিসাবে বলা যায় না কি বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ। এরকম একটা ডিসিশন এই কয়লাঞ্চল শিল্পাঞ্চলবাসীরা যারা বিজেপি সমর্থক তাদের উপর কি প্রভাব পড়তে পারে? দেখুন, বিজেপির সমর্থকের উপরে কিছু প্রভাব পড়বে না। বিজেপির সমর্থক ভালো করে জানে যে মানুষ কালকে বিজেপি ছিল আজকে আবার টিএমসিতে চলে গেছে, তো ওই লোকটাকে দেখে মানুষ বিজেপিকে সমর্থন করে না, বিজেপির নীতি আদর্শ বিচারধারাকে সমর্থন করে মানুষ। আর বিজেপির দল কোনো ব্যক্তিবিশেষ দল নাই, যে কেউ আসবে যাবে ওইটাতে বিজেপির কোনো ফরক পড়ে না, আর বিজেপির বিচারকে কোনো ফরক পড়ে না। সাধারণ মানুষ বিজেপির आदर्श के पसंद करे, ना कि कोनो व्यक्ति के। वहीं पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के सहसभापति साधन कुमार सिंह और रानीगंज टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव का बाबुल सुप्रियो द्वारा पार्टी बदल पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कांग्रेस का साधारण सभापति अभिषेक बनर्जी हाथ धरे आसानसोल सांसद बाबुल सुप्रियो आज के टीएमसी पे कुछ देर पहले हम न्यूज़ देख रहे थे तो हमारे युवराज अभिषेक बंदोपाध्याय के हाथों से आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो हम लोग का तृणमूल कांग्रेस के परिवार में शामिल हुए, ये खुशी है। और इसके साथ साथ में जो आने वाला समय 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी की ममतामयी माँ का जो रूप है ये दिखने लगा है। लोगों ने जो दीदी का घोर विरोधी थे आज वो अपना ममतामयी माँ के आंचल में समाहित हो रहे हैं, हम लोग का तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और आने वाला समय 2024 में पश्चिम बंगाल से नहीं पूरे भारतवर्ष की नेतृत्व हमारी ममता दीदी करेगी और अगला प्रधानमंत्री हम लोग का ममता पूरे भारतवर्ष की नेतृत्व करेंगी हमारी दीदी ममता दीदी। और अगला 2024 की जो चुनाव होने जाएगा उस चुनाव में देश का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगी, यही हम लोग आशा करते हैं। सदन कुमार सिंह,
पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के सह सभापति। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় এআইটিসি অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের হাত ধরে আজ তৃণমূলে যোগদান করলেন, বিষয়টি কীরকমভাবে দেখছেন? বাবুল সুপ্রিয় আমাদের সাংসদ ছিলেন, আছেন। ওনার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান ফলে তৃণমূল কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হবে। শক্তিশালী হওয়ার কারণটা এটাই কেসে আমাদের জেলাতে বিজেপি মানেই বাবুল সুপ্রিয় মানেই বিজেপি। বাবুল সুপ্রিয় যখন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে দিয়েছেন, এই জেলাতে বিজেপি সাফায়া হয়ে গেছে, আর বিজেপি নামক কোনো জিনিস থাকবে না। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম রূপেশ যাদব, আমি রানীগঞ্জ টাউন প্রেসিডেন্ট। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बांकुड़ा जिला के भाजपा विधायक नीलाद्री शेखर दाना द्वारा कंचनपुर अस्पताल के बाहर वैक्सीन लेने के लिए लाइन में खड़े लोगों के बीच पानी की बोतलें बांटी गई। बांकुड़ा विधानसभा केंद्र से भाजपा विधायक नीलाद्री शेखर दाना द्वारा कंचनपुर अस्पताल में वैक्सीन लेने के लिए लाइन में खड़े लोगों को पानी की बोतलें बांटी गई। मौके पर भाजपा विधायक श्री दाना का कहना था कि देश भर में मोदी जी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए आज अस्पताल दौरे के दौरान देखा गया कि कोरोना महामारी के दौरान आसपास के 4-5 अंचलों के लोग वैक्सीन लेने यहाँ आ रहे हैं और गर्मी से परेशान हो रहे हैं, इसलिए सभी को पीने के पानी की बोतल दी गई। मौके पर कंचनपुर बीपीएससी के बीएमओएच उपस्थित रहे। আমাদের কাঞ্চনপুরের বিএমএইচ সাহেব যেভাবে পরিষেবা দিচ্ছেন আমি প্রায়শই আসি। বিএমএইচ সাহেবকে আমি সশরীরে যদি এখানে হাজিরা উপস্থিত নাও পাই আমি ফোনে তার সাথে কন্ট্যাক্ট করি এবং যথারীতি এই অঞ্চলের মানুষ শুধু নয়, আমার মনে হয় যে বাঁকুড়ার এই উত্তরাংশের, বাঁকুড়া শহরের উত্তরাংশের যে সমস্ত পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো রয়েছে, শুধু একটা অঞ্চল নয়, এখানে 4 থেকে 5খানা অঞ্চল এবং ভিডিও 2 এর আন্ডারে যতটা এলাকা রয়েছে সমস্ত মানুষ এখানে পরিষেবা নিচ্ছে আমাদের এই ভ্যাকসিনকে। আজকে আমার বিশেষ করে মূলতভাবে আসা যে গতকাল আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববরণ্য নেতা নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর 71তম জন্মদিন গেছে। সেই জন্মদিনটাকে কেন্দ্র করে আমরা আগামী 30 তারিখ পর্যন্ত সেবা সপ্তাহ পালন করছি। আজকে দেখলেন যে সাথে সাথে আমি কিছু পানীয় জল। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के विष्णुपुर स्थित राधानगर के रहने वाले गंगाधर प्रमाणिक को बिना जांच किए बांग्लादेशी समझकर असम पुलिस पिछले 5 सालों से जेल में कैदी बनाकर रखी हुई थी। विष्णुपुर सांगठनिक तृणमूल सभापति आलोक मुखर्जी के प्रयास से आखिरकार उसे रिहा कर दिया गया। बांकुड़ा के विष्णुपुर स्थित राधानगर के रहने वाले गंगाधर प्रमाणिक पिछले 5 साल से असम के जेल में बंद थे। असम पुलिस बिना जांच किए ही बांग्लादेशी नागरिक के शक में उन्हें गिरफ्तार की थी। विष्णुपुर सांगठनिक तृणमूल अध्यक्ष आलोक मुखर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सरकार की मदद से आखिरकार पीड़ित गंगाधर प्रमाणिक को उनके घर वापस लाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार पीड़ित परिवार के पास मदद के लिए हर समय खड़ी है। बांकुड़ा जिला तृणमूल कर्मी भी जितनी मदद हो सकती है पीड़ित परिवार को करते हैं। बड़जोड़ा विधायक और तृणमूल विष्णुपुर सांगठनिक जिला अध्यक्ष आलोक मुखर्जी ने आज पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से एनआरसी लागू करने को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही केंद्र सरकार का पुतला बनाकर दहन भी किया गया। আমরা আজকে রাধানগরের সমস্ত নেতৃত্ব এসেছি। আমার নেতৃত্ব আগে থেকে খোঁজ খবর নিয়েছে। আমার মন্টুবাবুর ছেলের গঙ্গাধর, তাকে যে আসামে কেন্দ্রীয় সরকার, মোদী সরকার, হিংস্র সরকার মোদী বিনা দোষে 4 বছর ডিটেনশন ক্যাম্পে জেল খাটিয়েছে, মেয়েদের দাঁত ভেঙে দিয়েছে, শারীরিক অত্যাচার করেছে। মমতাদির নির্দেশে এনজিও আমাদের দেখভাল করে তাকে ছাড়িয়ে এনেছে। আমরা জানতে পেরেছি, তার কাছ থেকে সব শুনলাম। আমরা বাড়ি ঘর দুয়ার সরকারি বিভিন্ন যে সাহায্য এবং জনপ্রতিনিধি যে ক্ষমতা আপনারা দিয়েছেন সেটা আমরা তাদের প্রতি দেবো। ঘর বাড়ি দুয়ার, চিকিৎসা, খাওয়া দাওয়া, তার চাকরি বাকরি দেখভালের দায়িত্ব আমরা নিশ্চয়ই নিলাম। তো মোদির যে হিংস্র, সেই হিংস্ররা আমরা বন্ধ করবো। এটা গরিব ঘরের ছেলে কাজের সন্ধানে গেছে, গুয়াহাটিতে নেমেছে, পুলিশ ধরে নিয়েছে। সে একটা হোটেলে কাজ করতো, তো কাজ করতে করতে তাকে ধরেছে, ধরার পর ঢুকিয়ে দিয়েছে। কে কোথাও নেই, চেনে না জানে না, ঢুকিয়ে দিয়েছে। কাগজপত্র শো করার পরও তাকে মোদী সরকার, অমিত শাহ সরকার ছাড়েনি। সে এসে মেরেছে, দাঁত ভেঙে দিয়েছে মেরে, এবং খাওয়া দিয়ে বাঙালি বিদেশি পশ্চিমবাংলাকে সহ্য করতে পারে না। মোদী আর অমিত শাহ সহ্য করতে পারে না। মমতাদির নাম শুনলে জ্বলে যায়। তো মমতাদি হচ্ছে মামাটি মানুষের নেত্রী। আমাদের তো কিছু নাই, মানুষ চাইছে মমতাদিকে, আর আমরা মমতাদির ভক্ত সবাই। সেই জন্য এনজিও ওখান থেকে এনেছে, আমরা এসেছি। আমরা ধরুন কুশপতাল দাহ করলাম, আমরা পথসভা করে মানুষকে জানালাম। আমরা চাইলাম যে এনআরসি জিনিসটা কি আরো ভালো করে রাধানগর বিষ্ণুপুরের মানুষ দেখুক, যে একটা ছেলে, নিরীহ নিষ্কলঙ্ক ছেলে আসামে গেছে, তাকে ধরে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢুকিয়েছে, মেরে দাঁত ভেঙেছে, দুবেলা শারীরিক অত্যাচার মোদী সরকারের লোক করেছে। এর প্রতিবাদে আমরা সবাই আজকে এখানে এসেছি। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।